गर्मियों के दिन आ रहे हैं और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। इस वेकेशन पुराने कंप्यूटर कोर्सेज नहीं बल्कि नए AI बेस्ड डिजिटल कोर्सेज से अपने बच्चों का फ्यूचर बनाएं। अपोलो बिट्स एकेडमी लाए हैं आपके लिए वेकेशन कोर्सेज जिसमें AI टूल्स, कोडिंग लेसन्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, रील्स मास्टर क्लास एंड कई ऐसे 100% प्रैक्टिकल एंड इंटरैक्टिव कोर्सेज हैं। एक्सपर्ट फैकल्टीज एंड पर्सनल अटेंशन के साथ वी मेक श्योर आपका बच्चा एक एक टॉपिक प्रैक्टिकली सीखे और इम्प्लीमेंट करे। Admissions open for vacation courses at Apollo Bits Academy near Doli Nasta, Ulhasnagar 421003, 9763150150। क्लास विकास को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। अंबरनाथ के शिवगंगानगर इलाके में अज्ञात चोरों ने आधी रात के आसपास 2 दुकानों में सेंध लगाई और चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। अज्ञात चोरों ने सुबह करीब 3 बजे शिवगंगानगर क्षेत्र के मुख्य चौक पर स्थित 2 दुकानों जय दुर्गा इलेक्ट्रिकल और ओम लैब में सेंध मारी की। दुकान में घुसने वाले चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। रात में किसी के न होने का फायदा उठाकर 2 पहिए वाहन पर सवार होकर आए चोरों ने चाकू की मदद से दुकान के शटर का ताला तोड़ दिया और दुकान में घुस गए। चोरों ने दुकान से कीमती सामान चुरा लिया। इस बीच इस संबंध में शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं को देखते हुए स्थानीय लोगों ने रात में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। चौधरी, जय दुर्गा इलेक्ट्रिकल, माझं हे इलेक्ट्रिकल दुकान आहे। इथं शिवगंगानगर परिसरात मेन चौकात माझ्या दुकानात शटर तोडून चोरांनी लूट केली व त्यानुसार संदर्भात माझं गल्ल्यातला चिल्लर वगैरे जे आहे ती चोरीला गेली व बाकी जे माझे पंख्याचे जे सामान असतं ते चोरीला गेलं। पोलिसांना रात्री फोन करून बोलून घेतलं व त्यांनी पंचनामा वगैरे केला आहे। रात्री साधारणतः 3 वाजता आहे ना, आमच्या शिवगंगानगर परिसरात हा मुख्य चौक आहे, इथलेच 2 दुकानं जय दुर्गा इलेक्ट्रिकल आणि ओम लॅब ही दोन्ही दुकानं चोरट्यांनी साधारणतः 3 वाजता फोडली। मला या लोकांनी घरी बोलवायला आले होते। मी त्यावेळेस लगेच या ठिकाणी पोहोचलो आणि पोलिसांनाही बोलवून घेतलं। पोलीस या ठिकाणी चांगल्या प्रमाणात आले, 2-3 टीम आल्या त्यांच्या आणि त्यांनी पंचनामा वगैरे केला। काय जे सीसीटीव्ही फुटेज आम्हाला मिळाले होते ते आम्ही त्यांच्या ताब्यात दिले। आणखी काही सीसीटीव्ही मिळाले तर आम्ही ते त्यांना देऊ आणि कंप्लेंट करण्यासाठीच आता आम्ही जात पण आहोत। तर असं मेन मुख्य चौकात असं होणं खूप चुकीची गोष्ट आहे। आम्ही पोलिसांना पण विनंती करतो की अशा चोरांवर चाप लावावा जेणेकरून इथली जनता सुरक्षित झोपू शकेल। कारण इथे आहे ना चोऱ्यांचं प्रमाण आहे ना खूप वाढत चाललेलं आहे। मध्यंतरी आता 2 महिने आम्हाला विश्रांती मिळाली होती, पण परत हा मोठा दणका मिळालेला आहे। ही मोठी चोरी आमच्या दृष्टीने जरी खूप चोरी नसेल झाली पण या 2 दुकानं फोडणं म्हणजे आमच्यासाठी मोठी चोरीच आहे। तर पोलिसांनी त्याच्याकडे लक्ष द्यावं हीच विनंती आहे। दोन्ही दुकानं तशी किरकोळच आहे। एक ते ओम लॅब आहे, त्या ठिकाणी असं काही जाण्यासारखं काही नाहीये आणि चोरांच्याही उपयोगी पडेल असं काही नाहीये। आणि हे जय दुर्गा इलेक्ट्रिकल एक सामान्य गरीब व्यक्तीचं आहे, आमचे बाळू चौधरी। त्यांचे 2-4 हजाराचं काही नुकसान झालं असेल, जे तांबे पितळाचं सामान किंवा जे मोटर वगैरे असतं तर ते चोरून नेलेले, बाकी दुसरं काय जे त्यांची चिल्लर पैसे काय असेल तेवढे नेले। आम्ही ऍक्च्युली पोलीस स्टेशनकडे वळालो होतो, तिथे गेलोही होतो, पण नंतर आम्हालाच थोडस काय काय चोरी गेलं हे व्यवस्थित बघून, दिवसा बघून त्याची यादी बनवून नंतर पोलीस स्टेशनला जावं असा विचार करून आम्ही तिथून परत आलो आणि आता या क्षणाला आम्ही पोलीस स्टेशनला चाललेलो। पीडे रिपोर्ट, अंबरनाथ, लास विकास। विकास को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।